Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадем ба канали мо. Дӯстони азиз, раҳмати калон барои суханҳои хубатон, барои дуоҳои некатон. Раҳмати калон ки ҳар рӯз суханҳои хуб менависен комментарияда. Бо дуоҳои шумо мо рӯз то рӯз хубтару нақстар шудастам. Боз як бор дигар дӯстони азиз, раҳмати калон. Ва дӯстони азиз, дар ҳамин аввали видео мехоҳам ба шумо як тавсия додан. Ҳозир ба фикрам бисёр аз бонуҳо дар хона нишаста кор мекунанд, аниқтараш гӯем бизнес кати сару кор мекунанд, курта мефурӯшанду посуда мефурӯшанду умуман гӯем ҳама чиз. Ва барои ин бизнеса сар кардан мол дар кор, яъне чиз дар кор. Агар ки ба шумо молҳои туркӣ дар кор бошад, ба ин рақамҳо ҳатман ман инстаграмшона низ мемонам, то ки шумо масалан дар инстаграм молошона бинен, чизошона бинен ва ба ин рақамҳо ватсап доранд, нависен чӣ саволҳо бошад, чизе ки ба шумо дар кор бошад, дар куҷое бошед набошед, шумо дароӣ мекунанд. Хоб шока бошад, хоб пойафзол бошад, хоб маҳсулот барои хона бошад, парда ва умуман гирем чизе ки шумо дар кор ҳастед, ай худи Турция метонен ки нависен ба ёдам, шумо да ҳатман роӣ мекунанд. Чӣ хеле ки гуфтам, дар куҷое бошед шумо да роӣ мекунанд ва метонен оптом заказ кунен ва метонен ки донаба, яъне якта ҳам заказ кунен, шумо да роӣ мекунанд ва 10та ҳам заказ кунен, шумо да ҳатман роӣ мекунанд. Ва боз маълумоти пурра хоҳен, нависен рақамҳошонда ватсап доранд. Чӣ хеле ки гуфтам, саволотонда ҷавоб медиҳанд ва ҳатман инстаграмшон омада тамошо кунед. Ман ссилкаи инстаграмшонро дар комментария мемонам дӯстони азиз. дӯстони азиз, ман саҳар кати полисти ҳама ҷой уборка кардам, пулисоз кардам. Овози бидан мошина рости гап камтар нақс шудам гӯем, барои ҳамин хотир хестам як буротез ҳама ҷоя пулисоз кардам, ҳамин камтар кор кардам, тамом аллакай бо ҳам беқувват беҷон гӯем. Хай асосан ки ҳама ҷоя тоза кардам, камтар ҷимидам гӯем, тамом. Хай худаш ҳам мехела касал боши, камтар меҷимӣ, аллакай монда мешӣ, наметавонӣ ҳеҷ кор кардан. Ва ман ҳамин саҳар ки ҳамин кор кардам ки пулисоз кардам, ҳама ҷоя порядк кардам ва камтар вай кардам, шурбо кардам. барои очамшон мехоҳам рафтам як бор хабаршон ҷон, барои он ки чанд қашид ки нарафтам, надидамшона, камтар мурғ шурбо кардам. рости гап ҳаво беҳад хушрӯ ҳаста, аз сабаби ки касал ҳастем, барои ҳамин намехоҳам коляска кати рафтан
اگر ناز میبودیم اگر حتما همه کس کالیاسکا کتی اگر میرفتیم میومدیم تیز لیکن همه خیلی حس کردم که نمیتونم تا اونجا با رفته بگشته ابرات ناومده کالیاسکا کتی هوا خوش رو هم باشد که انا خیلی دوستان عزیز خلیقانم اینجا دیگه стирка ما уже سحر کردی چند بار стирка کردم همه простину оделам خیلی چیزای من стирка انداختم که تو که همه ویروساش و همه چیزاش مرن گفته молодеси ту вай кардам курпачаҳоя ҳамаша бироварда айтреза берун офтоб кардам чихеле ки гуфтам имрӯз ҳаво хушрӯҳак аст ва инҷода манаман камтар шӯрбо андохтам ва чечевицаи сирх андохтаги ҳастамша барои ҳамин хеле шудаги ҳаста камака кардам тамом як сутка шавад баса инҷода кабутия гирифтаги ҳастам кабути меандозамша ҷа нилуфарам саҳри температура кадак дору додемша созкишате ҷона наози мебиёма манам дӯстони азиз ва шамол дайзол чапароста шуда инҷо ҳама курпаҳои провардум ки то ки ҳавои тозада истан гуфта рафтем нахс кади рафтем калта гирифтем мо دوستان عزیز ما پیش بچه‌م رفتیم بچه‌م خبرگیری با شوهرم نموندن خودتون تا نرویم پیاده نرویم گفته برین هوا خوش رو وقت بالاتر ماشین تیز رفته تیز بیایم که Bunları çabuk yapışıda boş. Ya dişe uç bir. Podarışırız mı? Şimdi önce yoğurt sonu giriftem. Bu var ki yoğurt uftum kamtar garm şava de xudayman nemimonanşa ki kamtar garm şava. Çi mehri yoğurt mehrin. Nareza roz kap. Neyse, bu harfi xeyla vistasya. Bana dostani aziz. Ma xeyla bom vistasya. Guh ve harfi xey kalon ya ki xey mayda. Xey kalon xey xurt. Xey kalon xey xurt. Ma teye bir. Tey kalon tey xurt. Ba inochian mane inochian. Guh fey. Fey kalon fey xurt. Ne ife inasche. Fanarik. Inasche. Xe Xamyak. Xamyak. Молодец. Utka telefon. Utka te telefon. Utka te telefonda. Ma bu has. Gabza. Давай. Kalon uyxur. دوستان عزیز همین نیلوفر نمیموند میگه سیامکا کن من گپ زنم سیامکا کن من نویسم گفته اگر هر گپ زنی و هم سیامکا کنی نویسن و اینه من سیامکا کنم مگه یکون ساعت میشد بلوگ نه کش نست گفته دوستان عزیز من نیلوفر уже полностью قریب خودش میخونه دست داده کنی خون کنی حرفش где где tamam дальше من еще всем где дальше Метело, жетижри. ж и телефон
من اینجا گفتم ژتی ژیت ستیاشه молодец. اثر نخوندی сразу دو буква кати ло لو жит ژیت ся ся ست هر چهارش خونه کن س پ ا ت Мягкий знак. мягкий знак, да. спать спать молодец. метело шеташа ло ша дегики не д кати к намешад ш кати а кати д мешад шет а шаг шаг шад шад кетака молодец. این اثر نخوندی مادمو نه فقط یک بار خوندی شد این بار سراز لا لو شاد کا نگفتی لو شد دوستان عزیز من جدا من برای کودکا ماکارون کردم من پرسیدم شکر گفتم چی میخواهن ما ماکارون میخواهم سحر بوده که انیخترش که ماکارون گفتشتن کلبسه کتی کلبسه ای قاک مونده آخرش مونده بود برای همین خاطر مایده کردم خیلی تگشته میمونه باید بلوش ماکارونی گرمک میرزیم گرم میشد انا میخواد باور کنیم من همین ماکارون کتی سلیوچنی масла دیگه هیچی نه نمک داره همینقدر نقص ببینن همینقدر خوش رو خودشون میخورن وقتی که یگان شوربایی نقص کنیشونه یا که یگان اوقات دیگه کنیشونه نه فقط همینقدر چیزی آب جوش یا که گریچکای جوشونی تیشونه نال میخورن نیلوفر انیخترش یا که ماکارونه جوشونه همینقدر نقص تیشونه یا که پیوره کنیشونه کارتوشکای جوشونه تیشونه میخورن خوش رو که میخواه اوقاتی باید نه من میخواه даже сыр نمیخواهند بلوشته من میخواه باید سیر کنم که بلوشته чтобы نقص شود خورن نه هم خیلی سلیوچنی масла کنین بس بوده میخواه دوستان عزیز دیگه ما کردیم که هر روز فقط هم قریب ماکارون کنیم شونه دوستان عزیز من اینجا با اینجا من با توقع نکرده بلینچکی پختم دوستان عزیز من همش تیار شده نمکه همه خیلی آخرش خیلی میبیاد خیلی و اینجا آب موندم برای عدسه بالا اینا پوشم صبحانه کماکا کردم بسیار تو که میخوایی یک بخوریم پگو این کاری از شود یک بار و پلیته شویم بران که من جوش راست باشده با پگو یک خوراک تیار کردن در کار نمیدونم راستی که پگو چی تیار کنم فکر دم شود اگر یکان پیوری خیلی چیزا میپزم منم خیلی دوستان عزیز خیر در پناه خدا باشین همیشه خودتون احتیاط کنین فکراتون در کامنتاری نویسین من انتظار هستم خیر